सांगने समस्त को नमस्कार। चलतु आज गोटे नुआ गप स्टार्ट करवा। गपटीर ना है भगवान कौन स्वार्थपर। कहते भगवान सृष्टिर रचनाकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, क्या प्रति अन्याय करती काले भगवान से समस्त उचित न्याय दियंती। किंतु आज आशुतोष सबू अर्थ परिकल्पित होइछि। से आज एकुटिया ठिया होइछि, केही निजर नाहंती ता पाखरे। से तो कहार केबे खेती करवा स्वप्न रे सुधा भाबिनी, हेले भगवान काहेकि ता प्रति निर्दय, काहेकिर प्रश्नर उत्तर पाइनी। हेले बहुत खोजी जीवन में बहुत चेष्टा करिछि से कालिया को पचारिबाको, काहेकि ता दांडरे ताको न्याय मिलेनी। कौन सतरे न्यायर आ जुग नहीं? तेबे सूर्य चंद्र चालित केमिति? से शुणिछि सत्य थिबा पर्यंत सूर्य चंद्र आतजात हेबे। किंतु आशुतोष कौन भूल करिछि? से जानिबारे तो किछि भूल कि कहा मनरे कष्ट देनी। तेबे ता प्रति महाबाहुर निर्दयता काहेकि? आज से भांगी जाइछि, आज से सहारा खोजुछि। आसु दौड़ दौड़ी थकी गलानी, ताको शक्ति दरकार। अंधार रे से शिखा को खोजुछि। आज ता माँ पई गुहारी करुछि दांडरे। आज बयस प्राय 26 कि 27 हेबो। आसु घरर सबुठारु छोट को माने सान, ताको मिसई 4 भाई। से माने घर तांगर बालेश्वर सोरे, छोट गाँव रे तांको घर। छोट बेलू बापा ताको छाड़ी सबुदिन संसार विदाय नहीं। गोटे माँ और ताठू 3 भाई बड़। माँ बहुत कष्ट 4 पुओं को लालना पालन कर। बड़ भाई भल पाठ पढ़ी हैदराबाद रे, तापर भाई कटक रे कोर्ट रे जने स्टाफ, वकील नुह किंतु कोर्ट रे ऑफिशियली कौन काम करती। ता तल भाई बाहर दादन समूह, से समस्ते बाहर रुहती। किए केतेबेले काँ भाँ घर को आसती, आसिले भी सब बड़ भाई आ बड़ मझिया भाई भाग बांटिया कथा ही कहती। आसु ए विषय रे किछि कहेनी। कौन मिलिबो ए सबू? से पाठ पढ़िबा बयस, पाठ पढ़िबा सह गोटे कंप्यूटर पॉइंट रे डाटा एंट्री ऑपरेटर अच्छी। बहुत कम सैलरी मिले, से माँ देह प्राय खराब रुहे। से रोजगार भी अंटेनी 2 प्राणी को। भाई सब बड़ बड़ सहर थिले मध्य कहीं आड़ आखिरे चाहतीनी। माँ बोली क्यों भाई को स्नेह ममता माँ प्रति देखिनी से। किंतु माँ केबे उणा करनी 4 पुओं प्रति। समस्त को एका आखिरे देखे। से सब घर को आसिले मार गोड़ तले लगेनी। आ मो पुओ झड़ी गलानी, केते काम करछंती, खरारे बुलुचंती, 6 तियण न भजा करी घरे रखे। माँ ए बयस भी खटे चलिबा पई। आसु तो बहुत मना कले भी शुणेनी। किंतु एबे 6 मास हेबो माँ देह बहुत खराब, बाहर को जाई पारुनी, किछि काम करि पारुनी। आशुतोषर पढ़ा सरिलानी। से इंटरव्यू पे प्राय चेष्टा करिछि, ता फल बाहरिनी। किंतु माँ देह दिन को दिन बहुत खराब होउछि। सेठिकार हॉस्पिटल रे देखा देइछि। डॉक्टर कहले कटक नहीं जाओ, तांकर गोटे किडनी खराब हो जाइछि। मार आगुरु पेन हुए किंतु किछि कहेनी। बे बिछण धरिबा को आशुतोष से सब जानिला। से पाखरे रही भी मार कौन होइछि जानि पारलेनी। माँ केबे ताको कष्ट देखिनी, जेमति किछि होइनी। आशुतोष बसी भाबुछि आमे मार 4टा कुड़ांगार पुओ, कई मार जत्न नहीं पारलेनी। आज से कटकर मेडिकल छकरे स्ट्रीट लाइट तले बसी। भोक शोष नहीं, किछि जमी आ घर बंधा पकई टंका आनी। से माँ अच्छी मेडिकल तार जमा पुंजी भी लगी मार देह खराब रे। से मेडिसिन रो खर्च बहुत, ता मुंड को बोझ परी लगुच। कौन करिवो से एका? मार पण तो कौन पाइबनी? माँ कौन ताको छाड़ी चल जीवो? से एका बंचिबो केमिति? बहुत प्रश्न आसे, उत्तर किए देव? कौन करिवो से एका? मार पण तो कौन पाइबनी? माँ कौन ताको छाड़ी चल जीवो? से एका बंचिबो केमिति? बहुत प्रश्न आसे, उत्तर किए देव? तार किए भरोसा हेबो? भाई मान को कहिछि मार देह खराब, किछि कर।
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କଥାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ମା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କାହାର ନାହିଁ। ମା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରି ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଖାତିର ନା କରି ପାଠ ପଢ଼ି କଷ୍ଟରେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଓଳିଏ ଖାଉନଥିଲେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଧାର ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ। ମା'ର ଦେହ ଖରାପ ଦେଇ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା। ଆଶୁତୋଷ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାଗ କରିବାକୁ, ମା' କହେ ମୋ ଅନ୍ତେ ଯାହା କର। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ କେହି ଅଲଗା ହେବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ଆଶୁତୋଷ ବହୁତ ଏକା ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମା'ର ଅପରେସନ୍ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏକଥା ଭାବି ଆଶୁତୋଷ ଆଖି ଲୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ମା'କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମା' ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଜୀବନ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼ି ରୋଜଗାର କରି ମା'କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ବି କୁଲିଗିରି କରିଥିଲେ। ସେ ମା'ର ହାତରେ ସବୁ ଫଟକା ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଶକ୍ତ ମା'ର ହାତ। ତାକୁ ଅନାଥରେ ସେ ଶୋଇଛି ନ ଖାଇଲେ ବି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା' ତା'ର ଅତି ପାଖରେ ରୁହେ। ଆଜି ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ନିରାଶ ଭାବରେ କହିଲେ ଆଶୁତୋଷର ଥିବା ଶକ୍ତି ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନା ସେ ଜୀବନରେ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇଲା, ନା ବାପାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ପାଇଲା। ଏବେ ମା' ବି କ'ଣ ତାକୁ ଏକା କରିଦେବ? ସବୁ ହରାଇଛି ଆଶୁ। ତା' ହେତିକି ଜୀବନ ପଥରେ। ସେ କ'ଣ ତା' ସ୍ନେହମୟୀ ମା'କୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ମା'କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଦରେ। ମା'କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଆରା ହେଉଛି। ହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ କହିଦେଲେ। ଆଶୁତୋଷ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବ? ମନ୍ଦିର ଶେଷ ଆଶା। ସେଠିକି ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଲା। କିଛି କହିପାରିଲାନି। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। କାଳିଆ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଫେରିଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଶୁତୋଷ। ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ। ମା'କୁ ଡାକିଲା, ଶୁଣିଲାନି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଡ୍‌ସିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଛି? ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସିଷ୍ଟର କହିଲେ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ତମକୁ ଖୋଜା ହେଉଥିଲା। ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ତା' ମା' ଯାଇପାରିବନି ତାକୁ ଏକା କରି। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା। ବଟ୍ ସେଠୁ ବି ଏକା ଆନ୍ସାର ମିଳିଲା। ଆଶୁ ମା' ପାଖରେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲାଣି। କ'ଣ କଲ ଭଗବାନ? ମା'କୁ ମାଗିଥିଲି ମୁଁ। ତମେ ତାକୁ ନେଇଗଲ କେମିତି? ମୋତେ ବି ନେଇଯାଅ। କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? କାଠ ପଥର ନିଟରେ ଠାକୁର କହୁଥିଲା ଆଶୁର ଆତ୍ମା। ଆଶୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ମା'ର ବେଡ୍‌ର ପାଦ ପାଖରେ 10 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି? କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଶୁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ସିଷ୍ଟର ଆସି ପାଣି ଛାଟିବାରୁ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ମା'କୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଶୁ ବିକଳ ଚିତ୍ତରେ। ହସ୍ପିଟାଲ କୋଳାହଳ ହୋଇଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ? ଏମିତି ଜଣକ ଜଣକ ପ୍ରତି କାହିଁକି କରନ୍ତି ସେ? କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନିରୀହ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍‌ର ଆନ୍ସାର ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ।